Hello ladies, j'espère que vous allez bien. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, ça va être une vidéo crash test. Ça veut dire que je vais vous tester des produits liquides. Moi, je viens d'avoir le magasin, mais c'est des produits en même temps que Anna. Je vais essayer avec vous pour la première fois. Donc, on commence. Bismillah. Donc, le produit que je vais commencer à Albnet, c'est le Too Faced Hangover. C'est en fait à base de coconut water et c'est un truc qui est silicone free. Donc, c'est une base qui va vous hydrater la peau et en même temps me faire le silicone. Donc, j'en ai déjà mis sur les mains et je vais en passer sur tout le visage. D'accord. On laisse pénétrer et par la suite on va appliquer l'autre base. Donc l'autre base qu'on va essayer ensemble c'est de Professional mais de Pearl Primer ديال Benefit تيقولوا بأنها elle est aussi hydratante mais فيها un sous-teint, un tout petit sous-teint nacré. Donc la base البنات je vais l'utiliser uniquement في البلايص اللي غادي يكونوا بحال هنايا le contour d'Iel. Bon, on va l'appliquer flouge camel au sel. Vous voyez, ça donne en fait un effet lumineux le visage. C'est super joli. Après Elbnet, je suis super contente parce que finalement je vais entamer mon deuxième tube ديال le Filorga اللي كتعرفوني كنحماق عليه. البنات le Filorga il faut absolument le tester surtout pour البنات اللي عندهم les pores, البنات اللي عندهم la zone T qui sécrète beaucoup de sébum وبزاف تاع الحوايج. Il est excellent. La première boîte كيما شفتوا معايا راني خويتها هادي c'est la toute nouvelle, je suis super contente. Donc vous voyez, c'est une base دايره بحال هكا. Je l'applique في la zone T وفي البلايص اللي surtout عندي فيهم بزاف ديال لي بور. دونك جناب ديال النيف بيان سور هنا هاد البلايص surtout في لي جو هنايا هاد لا بارتي. دونك هي elle matifie, elle joue le rôle d'un truc matifiant mais en même temps de combleur de pores. Elle est magnifique البنات. Elle est super. Je vous la conseille à 1000%. كاع البنات اللي ما مجربينهاش جربوها وردوا عليا الاخبار. Par la suite البنات je vais tester le tout nouveau fond de teint Superstay Full Coverage Foundation 24 Hours. صراحة ما سمعت عليه que du bien. On dit que c'est en fait un fond de teint super couvrant qui prend 24 heures. C'est un fini mat mais pas avec le mat اللي هو asséchant. C'est un fini mat اللي كيخلي لك quand même واحد شوية ديال اللمعة في الوجه. Donc أنا je l'ai pris في la teinte 10 Ivory ou je l'ai pris également في la teinte 21 Nude. Je crois que pour avoir هادي شوية فاتحة عليا ou هادي شوية foncé. Donc pour essayer d'avoir la même teinte que moi, je vais les mélanger tous les deux ou appliquer على وجهي ونرجعوا. Donc هانتوما البنات راه j'en ai appliqué vraiment une pompe de chaque. La texture ديالتو elle est pas si liquide que ça. Elle est crémeuse. Zouina. Donc je vais estamper et voir est-ce que ça va suffire. Waouh, c'est une très belle couvrance. Pour les gens qui jouent la couvrance تكون عالية pour camoufler مازال انا راه دابا ما عنديش حبوب في وجهي ما عندي حتى شي حاجه mais pour les gens qui veulent camoufler كاع دوك les imperfections je crois que c'est le meilleur produit à utiliser. Il est tapissime, il est magnifique. عرفتو ما كتحسيش به il dessèche pas la peau. كاينين دوك لي فون دو تان اللي تيكونوا مات كتحسي بهم ثقال في الوجه برومييرمون وفاش كتكوني كتخدميهم تيخصك تخدميهم بالزربه باش ما ينشفوش alors que هذا c'est tout à fait le contraire. Je vais essayer de voir si j'ai un miroir à côté. Je pense que oui mais ما بغاش يتحل ليا مع الطفاش. Voilà. Il est magnifique. Super fond de teint البنات. زعما الصراحه
انا غادي ندير منه غير هاد شويه باسكو فريمون j'ai pas grand chose à couvrir, mais il lisse la peau d'une façon incroyable. Bravo, صراحه excellent. Ou la teinte شفتو ملي نخلطهم بجوج جاوني بيل بوال سكيل. Après bien sûr on va passer la faïr. Le fond l'anti-cerne اللي كان نحماق عليه. البنات اللي كيسولوني راه j'utilise la teinte 224. C'est la teinte à voile. Donc غندير منه. Cette fois-ci, j'ai envie de vraiment avoir le teint parfait, donc rien que شوية. Et je vais estamper. راه المهم بلا ما نعاود لكم البنات il bouge pas il rentre pas dans les plis ما كيديسيش لك لو دوسو دوي شوفوا si vous voulez si vous pensez البنات اللي كيفكروا باش ياخذوا لو تارت شيب تيب جربوا هذا بعدا عاد باش خذوا لو تارت شيب تيب. Donc avant de poudrer البنات je vais utiliser la palette اللي دابا je pense بديتو كتعرفوها ديال Makeup Forever et je vais essayer de contourer un tout petit peu mon visage. هانتوما كندير غير شويه وشوف c'est très joli et ça s'estompe bien avec le fond de teint en dessous. ما كيحيدش ليا le produit il est top. J'adore le fond de teint شفتو الماء اللي كيخليه malgré le fait qu'il est mat. نحيد هادشي شويه غناخد غير الراس ديال البانسو كي ديما les bords du nez juste un tout petit contouring rien de trop. نجي واحد الصغير ما بغيتش تدخل سوق راسها هيا بريف وغناخد هذا اللي شويه فونسي. Je pense que je dois changer de pinceau. غناخد هذا miroir mon miroir et je contourne un tout petit peu les lèvres باش يعطينا داك ليفي اوفرسايز باش يعطينا زعما داك ليفي راه منفوخين. Voilà donc غير ce qui me reste le pinceau ندوز هنا غندوز هنا لي بور دو ني ونجي الشريطه صغيره هنايا سديت عاوتاني غنحصل باش نحلها صافي. Donc cette fois-ci je prends l'éponge et je réestompe. C'est très joli. Je te fais les lèvres, c'est pas naturel. Surtout quand tu prends ton éponge, je dis que l'éponge, quand tu vas faire un chouïa des résidus du le fond de teint, donc ça se fond facilement. Ça se fond facilement les lèvres dialectes. C'est proche qui va non, mais il est Voilà le résultat, c'est trop beau. D'abord je vais prendre ma poudre Laura Mercier. انا اكفس حاجه اللي عندي هما هاد لي طامين اللي كيديروا انا je préfère prendre la poudre directement
من سميتو مي هذاك لو طامي ديما تيديروه قاصح tu es obligé de t'en mettre partout sur la gueule partout sur سميتو دونك باش ما نديرش لكم الصداع نخويها بعدا هنا ونتلاقى. Donc voilà, j'en ai pris un tout petit peu. هاد شويه هذا البنات je vais en appliquer sous les yeux, فوق les yeux. Pareil ici, ici. هاد لا بارتي هادي كاع البلايص. دونك كيما قلنا في كاع البلايص اللي كنعرفوهم خصهم ينشفوا. فوالا لي بور دو ني هنايا وهنا. Par contre pour le visage البنات je vous ai ramené une nouvelle poudre. Vous allez la trouver. Vous allez la trouver disponible في le magasin. C'est de la poudre Sephora. Donc هي باش غادي ندير الوجه ديالي كامل. Donc déjà نديرها في هاد لي بارتي pour smoother باش يجي الكونتور مقاد. après غنحيد بها لا بودر اللي درت لوجهي بور لو بيكين. سمحوا لي ما كتشوفوا والو. هاد الزربه والله حتى حكيت ما بغات تدخل سوق راسها. فوالا نراجوط ان بتي بو هنايا في الجبهه. ابخي البنات j'ai entendu واحد لو grand makeup artiste dire بلي quand tu prends بلاتي باردون نقلبوا عليها بعدا بلي quand tu prends هاد الامبيانت لايت باودر ديال Hourglass quand tu prends et que tu l'utilises في لي زون ديال وجهك surtout les zones de lumière بحال هنايا quand tu poudres en fait avec هاد البلايص بحال هكا شويه من تحت العين ماشي بزاف ما نكثروش كتعطيك ان غلو تري ناتوريل وكتجيب لك ان فيزاج اللي هو فلوليس. دونك فوالا سميتها امبيانت لايت باودر ديال Hourglass كتجي على هاد الشكل. ابخي البنات j'ai ramené également la boutique un nouveau produit, c'est le Ka-Brow ديال Benefit que je vais essayer aujourd'hui également. Donc غناخد fait un pinceau ومنين كتحلو هنايا vous avez la crème, donc vous risquez pas de perdre de toute façon votre pinceau حيتاش كتركبوه après quand vous finissez كتركبوه لداخل. دونك غنحاول نقاد به حاجب ça va. C'est un tout petit peu plus light que ce que j'utilise, mais ça va. Je pense que منين غنعمر الحاجب كامل ما غاديش يبقى يبان. Exactement. Voilà. نقاد الحاجب الاخر ونرجعو. Et voilà. Donc je trouve que le produit il est facile à utiliser. La couleur جاتني في زوينه خديت la référence numéro 5 ou c'est pratique à mettre dans le sac parce que كيما قلت لكم قبيله فيه le pinceau هنايا ou هنايا vous avez le produit. Donc il sera disponible bientôt dans le magasin. D'abord en ce qui concerne le bronzer, je vais utiliser deux différents bronzers. Je sais pas واش عمرني وريتهم لكم. غنوريكم هذا ديال ميلك شوكليت سوليل ديال تو فيست. Ils sont super bons. Donc غنديرو بحال هكا وغندوز فوق البرونزر ديالي. Ça donne un teint très subtil
ما كينبانش بزاف. دونك باغ اكزومبل بور لي جور اللي نتوما ما باغينش تماكيو فيهم تقدروا ديروا هذا وتخرجوا avec un blush ما غاديش يبان معيق في وجهكم باسكو لو سous-ton اللي فيه سي ان غري. Ou Anna, après je vais utiliser également le Hourglass parce que j'adore. Je vous rappelle tellement j'adore. Fait quelques irisés. Donc pour un maquillage soutenu, je suis là pour kharjin ou شي حاجة. Regardez. C'est trop beau. شوف. C'est trop beau. C'est magnifique. Après, bah, vous savez très bien laquelle des palettes j'adore. Donc, pour mon blush, je vais utiliser la Cheek Leader Pink Square. Comme d'habitude, Dandelion, California ou Chico. Comme d'habitude. Ça ne change pas. البنات غنديروه غير هنا ونحاولوا نستنطوه مع لو برونزور باش ما يبانش معيق عاوتاني. C'est trop joli. Moi, I love. So, after البنات دابا غادي نمشيو bien sûr le highlighter. Donc bien sûr قبل ما utiliser le highlighter, je vais utiliser le Huda Beauty fixateur Resting Boss Face. Donc نخليوه شويه يبوزي sur la peau. Après, bah, vous savez toujours quelle palette je vais utiliser. Ah, mais j'ai dit les highlighters, là j'en ai plein. Mais j'adore Hada. Donc je vais, là je l'ai creusé, attention. Je vais prendre Had le gold ou le rose gold. Et je vais les appliquer ici. Je vais atténuer Chouya Fsabaï. Vous en rajoutez au fur et à mesure et vous atténuez Fsabaï. Amakou mettra comme un highlighter. La même chose de l'autre côté. C'est trop beau. So beautiful. J'atténue un tout petit peu de spray encore. J'en rajoute. كندير شويه الفوق هنا وشويه هنا. Regardez-moi ce teint. Il est super beau. Alors, pour la palette Alvinage que je voulais essayer, j'ai décidé aujourd'hui d'essayer la palette Révolution d'Anna Altrich. Bon, bref, hey. Je trouve que les couleurs sont super sympas. Les couleurs, c'est des couleurs que tout le monde peut porter. C'est des couleurs chaudes. C'est des couleurs neutres, nude. J'ai حاجة اللي كلكم تقدروا تutiliser. Donc on va essayer de faire un maquillage plutôt très soft. Je vais prendre Tangerine. المشكل الوحيد هو انها ما فيهاش مراية. Je vais prendre un miroir باش ما نعميكمش. Je vais essayer de prendre le miroir ديال هاد la palette. Donc non, le pinceau, non, je suis désolée. Allez, go. Voilà, ça c'est différent. Donc j'ai pris l'oranger Likenfea, le tangerine. Vous allez voir, ça va être un maquillage super facile. Pareil de l'autre côté. Je vais prendre une couleur Chouya Smitha brunette. On dira faites le coin externe. Où je l'étire un peu. أنا كندير خاطر الناس اللي تيقولوا لنا عافاك إيمان دي مكياج فاسيل. Donc comme vous voyez, brunette, et j'étire un peu. Je vais reprendre mon pinceau tahlia. Je vais reprendre ma couleur. هاد المرة غادي ناخد
هاد لا كولور هادي مكتوب فيها حتى شي حاجه و جو لا كونسونطري هنا. La pigmentation فيها زوينه et aucune chute البنات. نعاودو ناخدو داك الكحيحل je vais essayer de faire un maquillage l'humain sans appliquer de liner. داكشي علاش تشوفوني كنسموكي غير هاد لو نوار في هاد البلايص هادو. ابري غنقلب هاد لو بانسونيت ديال لا باليت et je vais aller à cette couleur عجبتني سميتها دانيدا هادي. c'est une couleur irisée. On va voir l'irisé d'Yala ce que ça va donner. Waouh, je vous. C'est super beau. Voilà, donc le maquillage c'est lunaire. غادي ناخذ un crayon noir. طيحت لا باليت اخرى comme d'habitude. غناخذ le crayon noir ديال Flormar. غنكحل به الفوق ديال enfin ماشي الفوق هنا الجفن من التحت مي الفوق بون vous allez comprendre. الجفن ديالي الفوقاني فوالا. et je vais reporter les mêmes couleurs اللي درت الفوق. je vais les reporter لتحت. هكا هكا وكحلت البنات. غنكحلو حتى البنات حتى لداخل ديال العين غير شويه. غندير غير شويه هنايا ان تو بتي بو بحال هكا. وغادي نجيبو لا باليت ديال طوطالور. غناخذ هذاك لو بغون و غنديرو في القنت ديال العين. فوالا نديرو حتى لداخل العين مالنا حنايا. هادي استوس البنات اللي ما كيشدش لهم القلم لداخل ديال العين ديالهم. يسوفي باش تكحلي عينيك اي تو برون اون بودر نوار وتزيدي تابليكيها فوق منه كو سو فوق عينيك داخل عينيك اي بلاصه. سا انتنسيفي داك لو نوار ومنها داك لو نوار ما كيدلعش لك. فوالا دونك دابا البنات غادي نقلب على الشفار ها هما. دونك جو في اوتيليزي هاد لو سيت تاع البنات كيجي بثلاثه جو بونس ديال الشفار ها هما فومينغ مي رائعين اون ديغي ريل هيومن هير. دونك اللقطه ديال تلصق ديال الشفار شفتوني شحال من مره كيفاش لصقتهم. غادي نلصقهم وغادي نرجع. دونك فوالا البنات هاني لصقت الشفار. هاتو غير كنطلعو نهض مع الدرج كنسخف. الوغ جي شوازي البنات من نوفيل اريفاج ديال لي كريون الير
j'ai choisi la couleur. En fait, c'est un marron limam que tu as fait la référence. Mohim, c'est un marron. Donc, le marron rentre le contour des lèvres d'Yali. J'ai la couleur de le contour اللي كنت دايره. كنبداو ديما البنات من لي كوميسور عاد كنطلعوا لارك. والله الا سخت الناس روتينهم اليومي راكم عارفينه. انا روتيني اليومي نطلعوا نهبط مع الدروج. Je trouve ça un très joli rendu. J'ai vraiment بحال la couleur ديال الكونتور اللي درت. دابا غنعمر لي كوميسور. لي كوميسور البنات هما هاد الجناب ديال الفم. نعمر الفم كامل كاع عملنا حنا. Donc voici la couleur qui j'ai. Après on غادي ناخذ girlfriend ديال Huda Beauty, bref les mini. Et je l'applique par dessus. C'est presque la même couleur. Je sais pas, je suis tentée باش ندير un gloss mais ما عرفتش نخليه المات ولا ندير الجلوس. بلاش خليو لو لوك اليوم مات. Voici le résultat qui يجي. J'espère البنات يكون عجبكم le résultat. ما تنساوش تابوناو بيان سور لا باج وتكليكيو على داك الجرس باش يطلعوا لكم كاع لي نوتيفيكاسيون ديالي. وبيان سور الا كانت عندكم نابورت كيل كيسيون على اي حاجه ما تنساوش تسولوني ان كومونتير. جو